नमस्कार माझ्या मोगाळ इश्टानो तुमकां सगळ्यांक प्रितीज गोवन डिलायट्स आमच्या यूट्यूब चॅनलार स्वागत आसा। आयज आमी करया लेपो रवा फ्राय। त्याच्या खातीर हांवें हांगा 5 मोठे लेप घेतल्या। ही लेप हांवें बरेपैकी उजरावन बरी उदकान धुवून घेतल्या। सगळ्यान पयलीं आमी हातून 1 चमचो मीठ घालून घेवया आनी ते मीठ आमी बरेपैकी हे सगळ्या लेप्याक लावून घेवया। उपरांत त्या प्लेटीन आमी सायडीन 1 चमचो आले लसूण आनी ग्रीन चिलीची पेस्ट घालून घेवया। तातून मागीर हांव पाव चमचो हळदीचो पिठो घालून घेता। 1 चमचो सुके कोथमिरीचो पिठो घालून घेवया। 2 चमचे रेड चिली पावडर घालून घेता। उपरांत तातून हांव 1 चमचो तेल घालून घेता आनी ते बरेपैकी आमी मिक्स करून असो स्मूथ पेस्ट करून घेवया। उपरांत तो मसालो आमी बरेपैकी हे सगळे नुस्त्याक दोनी वाटेंतल्यान लावन घेवया आनी थोडे वेळाक लागून आमी सायडीन दवरया। त्याच्या उपरांत हांवें हांगा अर्दी वाटी रवो घेतला। हो रवो आमकां बरेपैकी हे नुस्त्याक दोनी वाटेंतल्यान बरें लावन घेवपाक जाय। हे नुस्तें आमकां बरें कोट करून घेवया हे रव्यान। उपरांत हांवें हांगा तव्यार 2 चमच तेल घालून घेतला। तेल बरेपैकी गरम जातकच तातून मागीर आमी हे मॅरिनेट केल्ले नुस्तें सवका एक एक करून घालून घेवया आनी त्याच्या उपरांत वयल्यान आमी थोडेशें तेल घालून ते आमी 5 मिनटाक लागून बरेपैकी भाजून घेवया। 5 मिनटां उपरांत दुसरे वाटेंतल्यान आमी ते सवका परतून घेवया आनी परत एकदा 5 मिनटाक लागून ते आमी भाजून घेवया आनी हे पळया अशे पद्दतीन आमचे हे लेपो रवा फ्राय रेसिपी खावपाक तयार आसा। हे खावपाक खूब म्हटल्यार खूब रुचीक लागता। ही रेसिपी तुमी एकदा करून पळयात। जरी तर तुमकां ही रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब माय यूट्यूब चॅनल। अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन परत मिळूया। टिल देन कुक विथ जॉय अँड शेअर विथ लव। मोग आसूं आनी देव बरें करूं।